Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hadirun al-kiram, qabilu wa tahiyati, salaman aminan abadan min indillah. Assalamu alaikum ya ahi ya ikhwani. Assalamu alaikum ya ahi ya ikhwani. Atamasya ilal bahdad wala tansa ihmilu aribat. Idza kuntum umat Muhammad ajibu salami binasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatu wa salam ala nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jaddirun bina tawjiha bi kalimati syukri ilallahi ta'ala alladhi qad wahabana ni'amahu wafirah ahmul Islam wal iman. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ayuhal hadirun al-kiram, wa ya ayuhal ikhwan wa ikhwatun. Nahnu hulihuna an atakallam baina ladaikum fi hadhil munasabah bitahtal unwan Sodikuka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang membuatmu menangis bukan yang membuatmu tertawa. Ayuhal ikhwan wa ikhwah, yajibu alaika an turangi bi adab suhbat nahwa talamidil ladhina tata'allamu ma'ahum fil madrasati wahidah wala siyama talamidu fil faslika lianna rabitata ta'lim jam'ah bainaka wa bainahum falahum hukuku zaidatun ala hukuki ghairihim min syairi asdiqaika faya ayuhal ikhwan i'mal bi adabi atiyah. Teman-teman yang berbahagia, kita belajar bersama di panti tercinta. Harus saling menjaga kekeluargaan dan kebersamaan bersama. Jadi, mari bersama-sama kita lakukan beberapa adab-adab yang akan kami sampaikan. Ang tahtarima kibarahum wa tarhama sigharahum wa tata'awana ma'ahum ala hifdin nidami wal khudu'i waqta ta'lim aw waqti istirah wa ala irda'il asatid bikulli istita' wa dhalika bita'diyati wajibati min hifdid durus wa ijtihadi fi talabil ilmi. Yang pertama, mari kita menghormati dan menaati segala bentuk aturan. Yang kedua, mari saling menyayangi dan saling membantu antar sesama. Dan yang ketiga, mari saling menjaga kedisiplinan bersama baik dalam waktu ibadah, waktu tidur, dan waktu istirahat. Dan yang terakhir, mari bersama-sama bersungguh-sungguh dan belajar bersama untuk menggapai sebuah mimpi. Ayuhal hadirun al-kiram, wa minal adab aidan an tuhibbu li sumalaika minal khair mislama tuhibbu li nafsika kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Teman-teman yang berbahagia, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Wa ya ayyuhal hadiruna as'adakumullahu hayatakum wa an taqbala udurahum idza tadaru ilaika fi khotoihim wa an tusliha bainahum idza hasala minhum syai'un minal hilaf kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal muslimuna ikhwat fa aslihu baina akhawaykum. Teman-teman yang berbahagia,
ada sebuah mafudot yang mengatakan undur makola walatang durman kola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Yumkin hada ma alkhaitu lakum inni wajadtum minni al-akhta adlubul minkum wal afa. Syukran jazilan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadkhalu fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal ardu wadu'aha lil anam, fiha fakihatu wan nahlu datul akmam, wal habbu dul asfi war raihan, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, wa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul adzim.
Ayat tentang bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Hadis menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mahfudah tentang adab. Rasul ilmi al-adabu. Pangkal dari segala ilmu adalah adab. Mahfudah tentang menuntut ilmu. Kutlubul ilmu itu walau bisin carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mahfudah tentang kebaikan. Man yasro yasud. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Mahfudah tentang bersabar. Man sabaro dofiro. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Juz 30, Surat An-Naba, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail ngadim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Juz 29, Quran Surat Al-Mursalat, ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasirati nasra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dikra. Juz 28, Quran Surat Al-Munafikun, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dan annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Juz 27, Quran Surat At-Tur, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasya'fil marfu'.
Juz 1 Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.